Okay. Good evening everyone. Selamat malam. Saya meminta izin untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar awal because I'm planning to make a record for this first ever meeting of the Journal Club by our society, the ISHM, just to make sure that we could have the historical recordings for our meeting, which is good to have it using technology rather than a real physical meeting so that we could have better recordings and not better, easier recording, and it doesn't cost anything besides that, we just used what features, we just use the features that is available already in the platform. So this evening, the 5th of June to 2020 is our first meeting. And tonight we have a journal reading about hand fracture, which is going to be presented by Eliza Nindita. I believe she is okay to be, appointed as our first victim. Well, we cannot say it victim, it's better to call her as our first hero to prepare the materials of the reading, which I just assigned her with the three journals, and she would prepare also to present some videos based on the journal. I myself planned to have videos, which is about 20 to 30 minutes, but I failed to get the video ready for this first time. Hopefully for the next chance, by next week, we could enjoy the video together, which is long enough and it's an educational video. All right, so I think it's better now to starting with 17 people, which I believe that the 90 people in our group would be greater and greater in number. This is just because of our first meeting. In fact, it was really a surprise to me knowing that the interest in hand surgery is big, much bigger than what I expected with the first ever gathering people to have the interest together, learning together about hand surgery. So it's a good start for all of us. Okay, so let me invite now Eliza Nindita to start with her presentations so that we could learn together. Jaja. Okay. Well, good evening to all doctors here. I hope you had your lunch already. Sorry, it's already dinner. Well, it's work from home. It's never recognized the day. So I hope today will be a good start for us to have a journal meeting, and it's gonna be routine every week. I hope so. I will try to share the PowerPoint. Okay. Yep. So I hope you all can see my first power slide for this PowerPoint, the Journal Club. And this evening we are talking about hand fractures from all those three journals that we already have. Well, this is sort of just like a starter for the journals reading, and the journals I tried to compile, and I did try to manage as simple as possible. Well, since we are starting our first journal club, and I hope it helps to refresh our mind about the hand fractures. And I know it's not much, but I hope it's a good start. So we are talking about the compilations of the journals from these three journals, the Common Fractures Dislocations of the Hand. It's from the well-known Neil Jones, Jesse Jupiter, Donald Lalonde, those three giants, and the Evidence-Based Medicine, Management of Metacarpal Fractures, Victor Wong, James Higgins, also well-known hand surgeons.
and the metacarpal fractures from Simon Chin and Nicholas Feder, which is well known from all those from USA. So I hope I can, well, I'm trying to compile, and I hope that this evening we can learn at least to identify the fracture patterns and types of metacarpal fractures, and determine when surgical intervention is needed so we can use in daily practices. Is it like applicable or not applicable? Which ones should we choose and to prefer more than the others treatment? And so we try to choose the most appropriate method of fracture fixation, and definitely to achieve a goal of full range of motions, which we want the most as a good result, and understand the various treatment available for the most common fracture and dislocations of the hand. And a reminder of the anatomy from the journals, it mentions the hand bones. It is actually formed from the phalanges and also the metacarpal bones. But these three journals, they mostly talk about the metacarpal bones. So I would like to emphasize about metacarpal bones and not more on the phalanges. So the metacarpal bones that from dorsal view, we can see the head, neck, shaft, and the base part that to remind us about this is connecting of a fracture site. So it's just remind us about the basic bone. And as we know that metacarpal is beyond the wrist as the Greek meaning. And as a good reminder that all the metacarpal bones is connecting to the ligament as a ligamentous attachment, and also there are tendinous insertions that is terminate on the metacarpals. So it's a good reminder that even though it's a bone fractures, we also need that there's soft tissue that we need to, as a reminder, in between the bones, that also there's a soft tissue involvement. If the bone breaks, then the possible of the soft tissue involvements also there. So it's a reminder that we need not just to examine just the bone, well, that's the fracture, but also the soft tissue injuries. And these are that we need to identify the fracture patterns and types of metacarpal fractures, and the head, the shaft, and the base. So we know that there are two the patterns of the fracture types is the subcapital and the intraarticular. And as we can see the picture, that this is the subcapital of the head of the metacarpal bones, and the intraarticulars that broke between, it can be like a T or a Y shape as an intraarticular fracture site. And the shaft part usually can be divided into three patterns, which is transverse, oblique, and definitely the difficult ones, the multifragmentary. And the base of the metacarpal bones that are usually the intraarticular fracture patterns for the base metacarpal fractures. So from these two journals, we can make a conclusion that most of them that well discussed about is the main goal of treatment of hand and fingers fractures and dislocation is to attain a full range of wrist and non-scissoring fingers motion after the treatment is accomplished. And also the different types of injury patterns must be recognized by the surgeon, and appropriate treatment that executed to serve both the patient and hand surgeons optimally. A balance of fracture reduction with minimal dissection and early protective movement will achieve the goal. Definitely, we want to achieve the goal of after fractures, we want to reduction, we want to good
healing, a bone healing, and definitely we don't want to have the complications after what we did with the fractures, the hand fractures. So the physical examination, well, before the radiographs, for a reminder, the physical examinations, if we have a metacarpal fractures, is like the swelling and the pain, and also sometimes it breaks the nerves. So don't forget about the numbness and the hematoma and everything that we could find in the fracture site. So the discontinuity between the bones that we must find within the physical examination. And the journal stated about the radiographs, there are 3 views of the injured digits hand should be obtained immediately for all suspected fractures. Well, in these journals and also the from the other references, they still stated that radiographs is mostly, and it's still the common they use for in the emergency department to diagnose with the hand fractures. And we will ask for the radiographs in 3 parts: the posterior, anterior, lateral, and oblique views for the radiograph films, which is conjunction with a confirmatory after clinical examination from form, which is a good diagnosis of a metacarpal fractures. So these are for the examples with a good view of radiograph, so we can assess the patients. And definitely after we have a good physical examinations, we do the radiographs, and then definitely we will know what to do with the fractures and what to choose for the treatment that is good for the patients. So here after the 3 radiographs, they also do sometimes we need more of the more examinations if the physical examinations need something more from the other radiographs. Then usually we can ask for like a fluoroscopic control or others that already mentions in the journals. So but still the good standard for the hand fractures is the radiographs. And we can assess the fracture types as mentioned before. And also these radiographs, we can assess the degree of displacement, and if there is an angulation, or if there are like shortening of the bones and the rotation of fractures. And those 4 points that we will see from the radiographs. So as we can see from the slide that the fractures that we can see here is the transfer fracture, and then of the metacarpal, the 5th metacarpal, and then treated with the percutaneous wiring. And definitely the post-op or after what we do with the treatment and the control post-op as needed for to control that we know that we don't have any complications after doing the surgery. So this is for also, for example, the radiographs is example of the fractures with mild to moderate displacement. So definitely it doesn't need, it's just well, it's a good candidate for percutaneous pinning. So it's just with K wires, and then don't forget to take the radiographs after the surgery. And the treatment options that are available is sometimes less is better. It's not always, but we have to emphasize that don't forget about the soft tissue injuries. So definitely there are indications that with the treatments, the body taping or the body and Coban taping as a close reduction with immobilization, percutaneous pins or screws, and then the open reduction with the pins, screws, or even plates. So these are the treatment options that are available, and we have the advantages and definitely the disadvantages of these treatments that we will have to
emphasize, as for example, the percutaneous pinning, it lasts for tissue trauma, and definitely it's a less expensive materials. It can, well, it's not too, yeah, it's not expensive, but then the disadvantage sometimes to achieve the reduction is operator dependent. Then definitely if it's less stable, and sometimes with the K-wire, it doesn't giving that stable that we wanted. And there's an example from the journals that they do the K-wire, but after 3 weeks, it's not stable enough. And then we have to go for the plate fixation. So this is like the disadvantage of wiring. But the good advantage of the wiring, which is it's minimized the soft tissue trauma, and definitely good for like, well, we are the low middle income country, so definitely it's a good, less expensive material. But the plate fixation, they give more rigid and stable, and the open approach definitely allow us to see where the fracture site, and it's if it's like they have the angulation, or if they have like a bit degree of displacements, we can see more with the fracture site compare if we do it like a close reduction. So plate fixation, they have the advantage, but definitely it's more expensive than just the K-wires, and it requires adequate soft tissue envelope. So after we do the plate and screw, don't forget to close it with a good soft tissue closure with the defect, because it might possible gives the infections or the open wound that we don't want the complications afterwards. And as for the leg screws, it's also rigid fixation and less prominent and irritating to extensor tendons, but it still needs the soft tissue dissections, just like the plate fixation, and also ideal just for a specific fracture patterns. For the leg screws or the interfragmentary screw, it's definitely not for all rigid, not for all fractures, I mean, but and it doesn't give the rigid as plate fixation. And intramedullary fixation, it's rigid fixation with minimal soft tissue dissection. You can go from the anterograde or the retrograde approach. It's definitely which one you feel that's it's better for the fractures. But the problem is we need to control the rotational, because definitely we don't want any rotational problems with the complications, because it is not quite acceptable if we have a rotational deformity afterwards. And as for the external fixations that do sometimes we still use with the external fixation for the stabilizing the fractures, definitely, well, but it gives a problem usually with the long-term outcomes. Some still use, but it gives the long-term outcomes such as infections, as the other references stated. So it's kind of not so many do with the external fixation. Oopsie. So definitely the treatment that we want is to achieve the primary goals is acceptable alignment, stable reduction, the strong bony union that we want, and the unrestricted motion. We still want to have that motion after we do the surgeries, not restricted, and definitely after like around 3 weeks, we want those active range of motions. And these are for the plate and screw when to open reduction. After the unsuccessful close reduction or percutaneous wiring, then definitely we do need to open up and give a plate and screw afterwards, because we need more that rigid fixation. And if there is significantly displaced transverse fractures and also the residual angulations that we don't want to have, the angulations that usually if the trauma is big enough that it gives
problems with angulations or rotations. So we kind of need to be more stable, and ORIF is more indications than just doing wiring. Multiple metacarpal shaft fractures with multiple K-wire will not allow early movement after surgery, so it would be preferred with plate and screw, and definitely an open metacarpal shaft fractures. But don't forget to close the defect with good soft tissue coverage, and also the segmental metacarpal bone loss. So these are sort of like the indications when to use plate and screw. And definitely we don't want to have a decreased range of motion afterward. This is the example from the journals which they have fractures of the proximal phalanx, and they approach to open with a plate and screw, and they put because of they have the displace and then the rotation, the oblique fracture, which make the unstable fractures. So they need more stable and rigid to use the screw to give the rigid fixation compared to the Kirschner wire. And as for conclusion, so after seeing all those treatments, which one to choose, K-wire, plate and screw, or just the screw, or even the external fixation? Well, the most important is definitely we don't want any complications afterward. No rotational deformity can be accepted. And the main goal of treatment of hand and finger fractures and dislocation is to attain full range of wrist and non-scissoring finger motions after the treatment is accomplished. So management of common hand and finger fractures and dislocations includes the need to focus on achieving a full range of motion after treatment is very, very important. When the correct therapy is tailored to the injury, most metacarpal fractures can be treated with predictably good outcomes. A balance of fracture reduction with minimal dissection and early protective movement will achieve the goal. And as for just an additional, metacarpal fractures are a common entity in both our emergency room and also ambulatory care setting. So, well, according to the journals, it's making up 1/3 of the fractures seen in the hand. So I really hope this is quite a good start for a good discussion about the hand fractures, even though, well, these journals just point out the metacarpal fractures, but possibly next we can talk about the phalanges more in the next time. So I stop share, and I hope a good questions and we can go for a discussions. Thank you, Dr. Teddy. Perfect. Thank you very much, Eliza. I think that's a good start to discuss about fracture, and the concentrations of the topic was about metacarpal. For all the audience, welcome. And it comes into 26 now. It's a good number to start. For the discussion, I would welcome everyone to come up with our own language, bahasa Indonesia. It's okay, tidak apa-apa. Tadi memang sengaja saya meminta dalam bahasa Inggris karena mau saya rekam begitu. Dan Dr. Elisa memberikan persetujuannya, jadilah dia didadakin terpaksa dadakan berbahasa Inggris. Tapi sekarang welcome untuk menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. So the presentation was quite brief and like summary, but then we have given you all the 3 journals. I believe, I mean, many of you have read the journal so that we could discuss after reading the journal, and you would find anything to question or to elaborate. Silakan sejawat sekalian kalau ada yang mau menyampaikan pendapat atau pertanyaan atau hal-hal yang tidak cukup dipahami dari ketiga jurnal itu. Kita juga masih punya kesempatan untuk melihat beberapa video pendek. Ada yang ingin beropini atau bertanya? Dokter Najat duluan ini yang memberikan perhatian soal penggunaan kata definitely ini. Iya,
Maaf ya dok, habis panik, tiba-tiba disuruh bahasa Inggris, saya nggak nyiapin teks. Saya ngitungin tadi berapa banyak definitely-nya tadi. Aduh, ya dok. 12. Next time I will prepare more with less definitely more other words, dok. Oke, saya mau nanya boleh? Boleh dok, semoga bisa saya jawab, saya deg-degan. Ya, enggak. Itu kan tadi ada gambar tentang yang struktur metakarpal ya. Iya betul dok. Nah, di situ kan ada insersi dari berbagai macam otot-otot, baik di sisi polar maupun dorsal. Betul dok. Nah, dalam hal fraktur, letak insersi dari otot ini sangat penting nanti dalam hal kemana arah dislokasi itu terjadi gitu loh. Jadi nanti stabilitas dari patah tulangnya itu sangat dipengaruhi oleh kerja dari otot-otot itu. Nah, makanya nanti konsekuensinya kalau letak frakturnya di sini, kemungkinannya bagaimana gitu. Bisa nggak saya jelaskan lebih lanjut tentang masalah letak fraktur dan hubungannya dengan insersi otot? Oh sebentar dok, tadi sepertinya sebenarnya kalau insersi otot, sebentar ya dok, secara itu, jadi pada dasarnya kalau menjabar di sebentar dok, di poin jurnal ini memang dipentingkan bahwasannya dia ada poin dari origo insersio dari tendon-tendon yang tidak lupa seperti extens dari dorsal, maka ada tendon-tendon ekstensor, dan kemudian dari volar maka ada tendon-tendon flexor yang kemudian menjadi poin penting dibahas, dan juga tidak lupa dari muscle in between yaitu interosseous. Maka maka di sini dipentingkan adanya rotation dan angulation tadi sih dok. Kalau mau detail, mau berdasarkan tendon apa gimana nih dok maksudnya? Karena nanti dia berdasarkan misalnya kalau pada boxer fractures atau kemudian dia pada metacarpal yang high impact itu memberikan cukup berbagai rotation and angulation sesuai dengan tendon dan otot tadi dok. Baik, Dokter Jajak, terima kasih untuk memberi respon atas pertanyaan Dokter Najat. Saya ingin mengajak seluruh peserta untuk mengingat kembali bahwa yang dipresentasikan tadi pada gambar anatomi untuk dorsal dan volar itu adalah insersi tendon, flexor maupun extensor. Untuk di sisi flexor relatif tidak sulit untuk mengingatnya, oleh karena yang berinsersi pada metakarpal adalah flexor untuk pergelangan tangan, wrist flexor. Jadi ada FCR, flexor carpi radialis, dan ada FCU. FCU berinsersi relatif lebih banyak area yang dipakai untuk menjadi insersi pada metakarpal 5 dan sebagian juga sampai ke carpal bones 2, ada carpal 2 bones, lebih proksimal ya. Jadi basis metakarpal 5 dan carpal bones. Untuk FCR, flexor carpi radialis, karena dia bertujuan untuk menggerakkan fleksi wrist, maka pasti insersinya lebih dari wrist. Jadi dia mencapai metakarpal. Untuk FCR ada di metakarpal 2 dan 3 dok, di base dari metakarpal 2 dan 3. Nah, semuanya berada di basis. Begitu pula yang di sisi dorsal. Yang di sisi dorsal ada tambahan sedikit untuk mengingatnya relatif sama. Untuk ekstensor pergelangan tangan ada ECU, extensor carpi ulnaris, yang ada di sisi ulnar, dan ada SCRB, extensor carpi radialis. Nah, khusus untuk extensor carpi radialis ini, ingat-ingat dalam anatomi ada 2 ya, ECRL and ECRB, extensor carpi radialis longus dan brevis. Namun, di sisi dorsal ini masih ada tambahan, yaitu insersi tendon APL.
bukan nama farmasi. Abductor pollicis longus. Semuanya berada di basis. Yang APL itu di basis dan lebih ke arah radial di tepi. Nah, pertanyaan Dr. Najat ini merupakan kembangan dari pemahaman di plastik untuk di maxillofacial. Bahwa displacement sangat dipengaruhi oleh pengaruh otot-otot. Ya, attachment otot. Di segmen metakarpal sudah disebut oleh Dr. Elisa tadi ada kehadiran lumbrical muscle dan juga ada interossei. Lumbrical muscle ada di sisi volar, sementara interossei ada yang di volar dan ada yang di dorsal. Yang di dorsal ada 4, yang di volar ada 3. Kalau lumbrical hanya ada 4. Untuk thumb, ibu jari tidak punya lumbrical and interossei. Jadi otot intrinsiknya berbeda untuk thumb. Sayangnya, konsep yang ada di fraktur maxillofacial itu tidak dapat dipindahkan di pemahaman pada hand surgery ini atau pada fracture tangan dengan konsep yang sama atau pengertian yang sama. Oleh karena posisinya sangat dipengaruhi untuk pengaruh insersi tendon dan otot intrinsik itu pada posisi ekstensi dan fleksi. Jadi tidak semata-mata statik seperti pada maxillofacial. Tapi benar bahwa keberadaan tendon itu bisa memberi efek tarikan. Misalnya nih ya, kalau dibayangkan oleh Dr. Najat tadi, FCR, dia berinsersi di basis metakarpal 2 dan 3. Pada waktu fraktur, apakah dia menarik ke arah proksimal? Enggak juga. Kenapa? Karena kalau posisi wrist-nya itu ekstensi, fleksi, relax seperti functional position kalau tangan dijatuhkan di sandaran kursi gitu ya, dia lemes, tergantung tanpa energi, tanpa power gitu, orangnya sedang ngantuk gitu, maka pulling effect dari tendon itu sangat dipengaruhi oleh posisi ekstensi dan fleksinya. Untuk fleksi, kalau pergelangan dalam posisi fleksi, maka tidak ada gaya yang bermakna pada FCR dan FCU untuk menarik segmen proksimal patahan yang ada pada basis metakarpal. Dalam hal ini 2 dan 3 misalnya. Demikian berlaku untuk yang lain. Jadi it's totally different dalam hal gaya tarik otot tidak sama dengan maxillofacial. Tapi pertanyaannya sangat menarik karena saya baru pertama kali dapat pertanyaan ini. Dr. Najat, terima kasih. Bagus untuk bisa jadi pengawal untuk memahami bahwa konsep displacement-nya itu lebih banyak dipengaruhi oleh gaya trauma daripada dipengaruhi oleh tarikan otot. Dr. Nyoman. Terima kasih Dr. Dedi. Bisa kedengaran? Bisa. Iya. Ini siap menyanyi Dr. Nyoman ini. Aduh, jadi maaf ini saya pakai handphone karena di sini hujan, jadi ininya enggak bagus. Jadi saya kirim filenya itu juga file PDF yang sudah kirimi itu saya enggak bisa buka di HP itu, mata saya sakit baca PDF-nya. Jadi belum baca semua saya. Ya, tapi sangat bagus sekali. Jadi presentasinya juga sangat bagus dan topiknya sangat menarik. Jadi karena saya tidak baca semua, mungkin saya diberitahu aja. Apakah ada tidak dijelaskan penggunaan percutaneous wire yang dikombinasi dengan sirklase atau dengan figure of 8 dari wire biasa itu pada penanganan fraktur pada hand. Gitu. Nah tentu pemasangannya pasti akan open kan gitu ya, harus open reduction gitu ya. Karena pengalaman saya kadang dengan percutaneous wire kalau yang agak sulit kasusnya kadang kita pakai sirklase gitu. Kalau plate dan screw tidak tersedia gitu. Nah, apa ada enggak dijelaskan di sana. Terus kemudian yang kedua adalah berapa lama kita mengimobilisasi tangan itu setelah percutaneous wire atau dengan plate screw, mana yang lebih cepat misalnya gitu. Dan kalau percutaneous wire berapa lama dicabut ya. Cabut ya. Ya, terima kasih ya. Maaf. No, it's good. Very important questions. Thank you.
Ya, Dr. Elisa. Baik dok, kalau dari jurnal sih dok, mereka lebih ke arah kalau mereka memang dalam kondisi emergency, malah mereka disitulah tempatnya mereka menggunakan kemudian wire yang dijadikan external fixation. Tapi kalau tidak, rata-rata mereka kalaupun di open, maka mereka menggunakan K-wire itu sebagai intermedullary wiring, dan dikombin dengan K-wire sebagai fiksasi dulu, hanya untuk temporary, kemudian mereka memberikan wire sebagai intermedullary kalau untuk supaya stabil. Tapi kemudiannya mereka menggunakan lebih ke arah posisi K-wire sehingga mencapai reduksi dari tulang patahan tersebut dan kemudian mencapai tujuan dari mobilisasi tulang agar alignment yang diinginkan tercapai. Tapi kalau di-combine, mereka ada yang contoh meng-combine wire dengan screw paling dok. Nggak wire full, tapi wire dengan screw untuk mencapai kestabilan. Jadi skrunya sebagai lebih stabil dan rigid, kemudian K-wire-nya sebagai menahankan kemudiannya hanya karena dia multiple fragments, walaupun not indicated, dia sebaiknya sebetulnya rigid untuk plate and screw, kemudian mereka memakai K-wire dan screw saja. Tapi kalau dari opinion saya dok, kemarin setengah sekolah Singapura, Belanda, saya melihat mereka penggunaan wire akhirnya lebih banyak, terkecuali K-wire itu tidak sangat tidak stabil, very unstable, baru mereka cabut, mereka ganti semua dengan plate and screw. Tapi mereka lebih memilih K-wire karena lebih mobility dan kemudian minimal soft tissue injury. Buat mereka itu yang utama, dan kemudian menurut mereka relatif K-wire-nya dipotong dok, jadi nggak ada yang keluar-keluar, baik Singapura maupun Belanda, dan kemudian mereka memberikan minimal active motion gitu, itu setelah kurang lebih 3 hari. Nah, mereka cabut K-wire tentu setelah 4-6 minggu setelah ronsen kontrol. Relatively mereka tidak ada yang lebih dari 6 minggu karena menurut mereka kontrol tersebut mereka tidak pengen ada otomatis kekakuan dari joint yang terjadi, karena angka artritis dari post fracture itu masih menurut mereka itu cukup tinggi. Saya nggak dapat angkanya dok, tapi ada angka artritis mereka post K-wiring tersebut dan fiksasi. Tapi mereka betul-betul active motion itu setelah 2 minggu mereka tidak ada dibantu cast atau apapun, jadi full active motion. Tapi rata-rata setelah 3 hari mereka juga udah lepas mulai active motion. Kalau saya quote dari Donald Lalonde sepertinya adalah you can use it but you can move it but you cannot use it. Jadi boleh digerakkan, mereka udah mulai rehab medik tapi memang tidak dipakai secara aktif. Kurang lebih seperti itu dok. Baik, makasih penjelasannya, ya, sangat jelas. Ya. Jadi Dr. Elisa tidak tegas menyampaikan pertanyaan Dr. Nyoman yang mana klase. Klase tidak dijadikan modal gitu pada fiksasi hand fracture. Kalau pada phalangeal bones, mungkin Dr. Nyoman pernah mengerjakannya sehingga rasanya masih dapat ruang gerak yang cukup. Tapi begitu dapat metacarpal, yang katakanlah saya bilang ekstrim, middle ray dan ring finger gitu, jadi metacarpal 4, wah, ruangnya sangat sempit untuk bisa memasukkan sirkulase itu. Jadi sirkulase tidak pernah jadi bahasan. Kalau tuh ada orang mengerjakan mungkin, tapi tidak common things gitu. Jadi pilihannya seperti dalam slide tadi, cukup jelas, itu relatif ya modalnya cuma sampai di situ. Gitu ya Dr. Nyoman ya? Iya. Dr. Elisa ya berbagi juga bagaimana pengamatan minimal di 2 center yang ada di Singapura dan di Belanda dalam memanfaatkan K-wire yang menjadi pilihan pertama gitu. Dan wire-nya biarkan tertinggal di bawah kulit, jadi tidak ditongolkan. Tapi kalau lihat Amerika tadi, foto-foto 3 jurnalis dari Amerika semuanya, itu wire tetap ada di luar. Kalau
kita perhatikan foto X-ray-nya itu ada tekuan di luarnya seperti pada umumnya kita mengatasi kuntung tajam yang ada di eksternal. Iya, sepertinya dikeluarkan dok kalau Amerika. Ya, Dr. Elisa boleh ditunjukkan slide yang menunjukkan modalitas fiksasi pada metacarpal fracture. Video aja kali ya dok ya? Ya bagus, video saja kalau. Iya, video aja. Yeah, I think it would be good for us to see the video so that it would stimulate more questions from the audience. Oke. Ya, sambil menunggu, I think while waiting for Dr. Elisa to share the video, the style of this journal reading would be more beneficial for everyone if you read the readings that are provided in advance, that were provided in advance. Once you find chance to read, and then you got some area where you do really understand and you do not really understand, it's good for us to discuss both sides, things that you understand and things that you don't understand. And together, we learn it together. Oke, Dr. Elisa. Oke dok, saya mulai play. Semoga kedengaran suaranya. Di full screen ya. Okay, for our first video here, we're going to show a technique for closed reduction and percutaneous pinning of metacarpal neck fractures. We reproduced these fractures in a cadaveric model via volar incision, creating the two transverse fractures you saw in those radiographs. The reduction is performed by what's been known as the JAWS maneuver. This is where you flex the MCP joint and direct a dorsal force to the metacarpal head by pressing in the PIP joint volarly, while holding the fracture line dorsally and bringing the apex dorsal fracture into alignment. This is typically done as shown here with the digits in flexion. The collateral recess pins are introduced on the ulnar and radial sides of the metacarpal head, attempting to avoid any interference with the extensor tendons. The pin is introduced into the collateral recess, which is a palpable ridge on the side of the metacarpal head. The pins are directed along the plane of the metacarpal with the goal of making them intramedullary, being introduced, as I said, to the collateral recess. Typically, we use two pins to provide both volar dorsal stability as well as rotational control. As you can see, these are driven in a retrograde fashion on either side of the extensor tendon. As is shown here, you can have difficulty introducing these if you can't quite find the collateral recess. But when one feels the ridge, this is the indication that you're in the right place. The two pins are then driven in a planar manner. And the radiographs here shown of both the ring and small finger metacarpals demonstrate good alignment of the metacarpals with the intermedullary. Here's what that would look like on the dorsum of the hand. We would also check rotation by bringing the digits into full flexion, demonstrating no scissoring, and that the fingers are pointed towards the distal pole of the scaphoid. So that's the technique in collateral recess pinning. Okay, wait. And the next Okay, one. you want to provide more explanations if you wish, Dr. Elisa? Transverse fractures you saw in That those was not radiographs. only for. Known Wait, as Doc, the That was wait. not JAWS. only for the. This is where you flex the I have MCP to joint and direct a Ya dok, sorry. That was not only for the the neck metacarpal fracture of the fifth ray, but instead it involved also the fourth ray. Was that? That's the 4th and 5th metacarpal fractures. Right. So in the neck area. Yep. It's still transfers with the neck of the distal metacarpal. Right. Jadi dia menyebut Jadi kalau ada
manipulasi itu tuh? Direduksi, kemudian itu dok supaya nggak scissoring supaya nggak menumpuk jarinya setelah dipasangkan ke wire. Sorry, saya kok tidak merasa jelas. Pertanyaan Dr. Najat apa, Dok? Tadi ada penyebutan manuver. Jadi diposisikan jarinya, ada nama manuvernya apa? Nggak kedengeran itu? Supaya ditemukan seluruh 4 jarinya ke arah, jadi memastikan apa dok? Nama manuvernya tadi apa disebut di video itu? Bukan manuver dok, dia memastikan keempat jarinya menghadap scaphoid bone, memastikan tidak ada scissoring dok, seperti menggunting antara jari satu dengan lainnya menumpuk dok maksudnya. Itu tujuannya membuat supaya alignment-nya tercapai apa gimana? Iya dok, jadi setelah di K-wire memastikan bukan sebelum di K-wire, sebelum di K-wire kan diposisikan dulu. Ya, dok, cara mereduksi. Ya, mereduksinya. Cara mereduksi fraktur ya. Itu kan reduksi tertutup itu namanya. Iya dok, di situ abis itu setelah itu disebut cuman nggak ada ini sih dok, nggak ada. Nah, di videonya maksudnya ya. Oh. Tadi di videonya enggak jelas kedengaran manuver pada waktu mereduksi. Slide awal sekali pada video. Nggak ada, sebentar dok. Nggak ada di ini sih. Diulang lagi. Sebentar dok. Lagi dibuka dulu dok. We're going to show our Sebentar. demonstration of open approach for Okay. Okay, for our first video here, we're going to show a technique for closed reduction and percutaneous pinning of metacarpal neck fractures. We've reproduced these fractures in a cadaveric model via a volar incision, creating the 2 transverse fractures you saw in those radiographs. The reduction is performed by what's been known as the JAWS maneuver. This is where you flex the MCP joint and direct a dorsal force to the metacarpal head by pressing in the PIP joint volarly, while holding the fracture line dorsally and bringing the apex dorsal fracture into alignment. This is typically done as shown here with the digits in flexion. The collateral recess pins are introduced on the ulnar and radial sides of the metacarpal head, attempting to avoid any interference with the extensor tendons. The pin is introduced into the collateral recess, which is a palpable ridge on the side of the metacarpal head. Iya dok. Sudah cukup. Ya. Dok. Sudah terjawab. Udah dok. Udah. Ya, jadi tadi dengan memposisikan JAWS manuver tadi, itu tujuannya untuk mencapai alignment. Karena kalau reduksi tertutup itu, kalau kita kemudian masang wire ternyata alignment-nya nggak bagus, itu kan celaka juga ketika di foto kontrol, pasiennya komplain, belum lurus dok, gitu. Nah, makanya penting sekali manuver-manuver itu. Siap dok. Ya, itu spesifik manuver untuk metacarpal fracture, khususnya untuk the distal part ya. Karena begitu bicara basis, nggak bisa digunakan manuver itu. Maksudnya tidak laku manuver itu. So, fleksi MP joint, kemudian untuk memastikan alignment, itu sasarannya adalah seluruh ray itu menuju pada arah yang tidak scissoring. Kalau Dr. Elisa mau masukkan scissoring, maksudnya menggunting gitu. Jadi kalau tidak disadari, kita fiksasi, kita merasa oke tanpa memperhatikan, ternyata hasilnya gunting itu jari. Oke, ada pertanyaan lain atau ada hal yang lain yang perlu dibahas dari video tadi? Dr. Teddy. Ya, Jay, apa kabar? Sehat. Syukurlah. Ya. Langsung aja ya ke Dr. Jaja ya. Oh iya dok. Ya, sehat aja ya. Alhamdulillah sehat dok. Untuk metacarpal fracture, di jurnal ini disebutkan enggak. Jadi pilihan yang paling baik
ya untuk mereduksi, mereposisi dan fiksasi dari metakarpal ya. Apakah fraktur oblik atau simple atau multiple atau komunitif tidak disebutkan, atau memang mereka hanya memilih dengan keywire. Tidak misalnya menganjurkan kalau ada oblik kita harus internal fiksasi dengan mini plate, atau cukup dengan cross keywire atau dengan percutaneous ya. Biasanya kalau intramedulari sering sekali dia rotasi karena insersi dan muriku di daerah tangan, otot-ototnya cukup mengganggu karena pergerakan begitu komplit pada tangan sehingga sering sekali terjadi rotasi kalau kita hanya intramedulari. Nah, itu sering akan mengganggu fusi atau mengganggu kalsifikasi dari frakturnya. Nah, di jurnal ini disebut enggak? Sebab begini, kalau ada pilihan yang paling baik, misalnya dia harus mini plate, rigid fiksasi, atau hanya cukup dengan keywire, ya. Itu ya Iza, dulu ya. Coba, ada enggak mereka menunjukkan itu? Oke, baik dok. Saya izin share sedikit tadi PPT-nya. Sebentar dok. Jadi memang treatment dari metakarpal ini dok sebetulnya ada beberapa macam. Tapi memang di sini ditekankan bahwasannya lebih mereka itu memilih more rigid fixation seperti plate and screw, kemudian plate screw sendiri itu lebih kepada unstable fractures yang dimana dia lebih ke arah ada irreducible fractures atau kemudian dia significant rotational and angulation deformities, displaced fractures, itu mereka lebih memilih yang untuk rigid plate and screws fixation. Compare daripada K-wire atau percutaneous pinning ini tadi dok. Tapi kemudiannya banyak dari authors commentary, karena di sini juga ada beberapa authors commentary bahwasannya sebetulnya mereka suggest bahwasannya minimal operative management with early mobility is reasonable for most metacarpal injuries. Jadi mereka juga memikirkan dari soft tissue dan kemudian maka pilihan seringkali memang jatuh pada K-wire, tapi ketika K-wire ini gagal, maka mereka beralih kemudian kepada lebih rigid fixation seperti plate and screw atau combine kemudian intermedullary dengan screw atau dengan plate and screw itu tadi dok. Jadi lebih mereka sebetulnya banyak, kalau saya lihat dari references, sebetulnya masih banyak yang memilih K-wiring, kecuali secara angulasi atau rotational deformity, kemudian tidak tercapai reduksi dan alignment yang baik. Tapi kalau bisa tercapai, banyak dari references yang masih memilih untuk K-wiring ini, dok. Baik, Tereliza, terima kasih. Memang pilihan yang paling gampang kalau kita biasa bekerja di hand memang K-wire. Di sini pun ortopedi mengerjakan itu, tapi sering komplain dari pasien karena nggak nyaman dengan K-wire. Jadi malah mereka datang ke kita, ke plastik untuk mereposisi kembali karena posisi nggak pas sebelum terjadi klasifikasi. Kita bongkar dan kita. Jadi terima kasih. Mungkin tambahan bagi kita. Terima kasih. Baik dok. Ya terima kasih. Ada satu pesan tadi di antara pilihan-pilihan modal tadi adalah oblique fracture ya pada metacarpal ini. The best adalah menggunakan leg screw. Jaja mau menambahkan? Enggak dok, memang iya kalau ada oblik atau kemudian karena di situ dia lebih rigid fixation daripada K-wire dok. Ya, karena efek rotasi serta displacement-nya masih akan besar, tidak akan tereduksi dengan mudah dengan menggunakan percutaneous K-wire. Jadi begitu tahu oblik, the best way is leg screw.
Betul. Ada video berikutnya, Diaja? Oh, bisa dok. Sebentar dok. Ada dok. Ini yang lebih ke arah open approach untuk or fracture fixation of a ring finger isolated metacarpal fracture. If there are two adjacent fractures, the surgeon may elect to make the incision between the two metacarpals. We're simply demonstrating an isolated ring finger metacarpal fracture. Incision is made in a straight dorsal longitudinal fashion. Subsequently, the dissection is then carefully made through the subcutaneous tissue so as to carefully avoid any dorsal sensory branches of either the ulnar or radial nerve, depending upon the side of the hand that one is approaching. The dissection between the extensor tendons is done in the interval that is most convenient. In this case, it is between the ring finger and middle finger extensor tendons. The dissection is then taken down to the periosteum of the metacarpals, as is shown here. When elevating the periosteum around the fracture line, one should elevate just enough periosteum so as to expose the fracture, remove any intervening hematoma or soft tissue, but not perform excessive soft tissue stripping of the fracture line. Now we're going to demonstrate compression plating technique. We've created a cadaveric model with a midshaft metacarpal fracture in the ring finger that is slightly comminuted. Here you can see the surgical approach as demonstrated earlier, and we will be applying a 2.0 millimeter compression plate. Typically people use 2.0 or 2.4 millimeter plates for metacarpal shaft fractures based on the size of the patient's bones and the requirements of the fracture. We're attempting to achieve 3 screws distal and 3 screws proximal to the fracture plane, totaling 6 cortices on either side. When attempting compression technique, it's best to reduce the fracture and try to stabilize the plate with temporary intraoperative fixations such as a bone clamp. One would then elect to stably fix either the proximal or distal side of the fracture plane first, and then compress on the opposite side of the fracture plane. In this case, we have achieved stable fixation proximally with 6 cortices of non-locking screws. This is the better technique for this particular fracture plane, as one would want to drive the acutely angled fracture into the cleft between the stable proximal fixed bone and the dorsal plate, as is shown in this fracture pattern. After proximal stable fixation is achieved, one would then start compression screw technique on the opposite side of the fracture plane. We would evaluate the alignment of the plate on the bone dorsally and ensure that we are achieving good alignment of the fracture and good positioning of the plate. Using compression technique, one would eccentrically load the screws in the oblong holes of the compression plate. Most drill guides will provide you this ability by providing a compression screw hole in one of the drill guide ends that will eccentrically position the drill bit. In order to achieve fixation with compression, the eccentric loading would be done away from the fracture plane, in this case, in the distal aspect of the oblong hole. This will enable the non-locking screw to engage the proximal cortex of the bone, then the distal cortex of the bone, and as it is brought down into a tightened position, it will encounter the side of the oblong screw hole that is farther away from the fracture plane. Here we demonstrate this by engaging the fracture proximally and distally, and as it starts to engage the plate, we remove the locking temporary fixation clamp from the fracture line. This will enable us to further compress the fracture by tightly closing down the eccentrically loaded compression screw as demonstrated here. Our x-rays here show the completed product with 3 screws distal and 3 screws proximal to the fracture line with good compression plating and alignment.
Alright, menarik ya. Ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat? Saya nanya nih. Ya, silakan dok. Ya, pertanyaan lucu mungkin ya. Ya, Satu ada yang... tentang ini, penggunaan SIAM intraoperatif. Sejak ortopedi itu saya perhatikan khususnya yang muda-muda sekarang itu senang sekali mereposisi fraktur, memfiksasinya dengan bantuan SIAM intraoperatif. Mungkin maksud dan tujuannya adalah untuk menghindari potensi reoperasi barangkali ya. Jadi ketika direposisi ternyata hasilnya nggak bagus, difoto kontrol jelek, kemudian kan terpaksa mungkin harus direoperasi lagi. Saya minta pendapat tentang ini. Yang kedua, ada kebiasaan atau nggak tahu ya maksud dan tujuannya saya juga kurang paham. Pemeriksaan foto post operatif seperti kasus yang tadi. Itu kan dilakukan open reduction kan. Jadi kita bisa melihat secara makroskopis posisi tulang yang patah itu bisa tersambung dengan baik, kedalaman skru juga kita ukur. Tapi kenapa masih pengen dilakukan foto post operatif gitu loh? Padahal itu kan pembuangan sumber daya. Bisa dijelaskan nggak? Interesting questions. Ya, Elisa bisa menjawab. Maaf dokter mute ternyata karena video tadi. Jadi dok, untuk penggunaan C-arm dok, kalau saya lihat sepertinya surgeon preferences juga ya dok. Kalau dari saya lihat juga baik itu di Indonesia maupun itu di luar negeri, ada yang untuk mereduksi, kemudian mereka setelah reduksi pakai C-arm. Banyak juga yang enggak juga dok. Jadi saya rasa back to surgeon preferences, tapi kalau saya setelah dari pengalaman yang saya dapat dok, pada akhirnya mereka biasanya mereduksi, memfiksasi dulu pakai K-wire, kemudian mereka men-C-arm. Jika memang mereka ternyata tidak mendapatkan hasil yang baik untuk plate and screw, atau bahkan itu untuk open, mereka hanya memakai K-wire hanya untuk memfiksasi sementara dan mendapatkan alignment-nya. Kemudian sih setelah itu mereka pasang plate and screw, kalau pakai plate and screw, kalau enggak ya langsung K-wire saja setelah K-wire inserted gitu. Baru baru di-C-arm-kan tanpa perlu setelah reduksi baru C-arm. Maksudnya nggak ada in between gitu. Jadi setelah terpasang K-wire baru memang terlihat terpasang C-arm-nya. Tapi saya rasa banyak dari surgeon preferences karena saya ngelihat biasanya setelah mereka kalau fiksasi K-wire itu baru mau pakai plate and screw, foto dulu baru pasang plate and screw. Tapi nggak semua juga sih dok. Kemudian kalau foto post-op, walaupun sudah terlihat klinis sebagai bukti juga dokumentasi dan kemudian evaluasi dari walaupun terlihat secara open, kemudian sebagai bukti otentik dari dokumentasi dari sebagai data dan status pasien tersebut. Ya, yang pertanyaan kedua saja yang langsung saya tambahkan. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Dr. Eliza. Ini merupakan gold standard atau apa istilahnya Dr. Najat untuk praktik sesuai dengan standar. Excellency dalam hal reduksi fracture itu harus diikuti dengan bukti otentik. Karena setelah itu barangnya tertutup, tidak terlihat. Dan untuk dijadikan evaluasi bagaimana proses penyembuhan berlangsung dalam perjalanan penyembuhan selama belum mencapai pada pemulihan maksimal untuk kembali pada aktivitasnya. Karena bisa terjadi komplikasi kan. Jadi ini merupakan baseline untuk data medis pada fracture reduction. Nah, untuk yang jawaban pada penggunaan C-arm, rasanya Dr. Eliza juga sudah berusaha untuk menjelaskan, cuma tidak straight to the point. Sama, statusnya tetap idealnya mestinya di fluoro. Istilahnya orang menggunakan fluoroskopi. C-arm itu tidak lebih dari fluoroskopi. Yang bagus adalah temporary reduction sudah pas, itu dikerjakan dengan konfirmasi menggunakan fluoroskopi ini. Baru permanennya dipasang. Bahkan
kembali di fluoroskopi untuk jadi dokumentasi sehingga tidak perlu di X-ray, cukup dari penggunaan siam itu saja untuk ditampilkan bukti pasca reduksinya finalnya di dalam statusnya. So it's kind like apa itu? Praktek normalnya pada fracture itu harus diikuti dengan foto evaluasi atau foto kontrol. Kita dulu zaman sekolah di ortopedi, stase di ortopedi zaman sekolah tahu ya istilah foto kontrol. It applies also for hand. Najat. Compare to the craniomaxial fracture itu kan tidak dikerjakan secara rutin foto kontrol. Karena kita menganggap kalau oklusnya sudah baik, maka fiksasi kita sudah dianggap acceptable gitu. Ya, setuju saya. Tapi kalau itu yang namanya pembahasan fraktur, di mana-mana Anda akan selalu menunjukkan foto kontrol dan foto pre dan foto post-op itu X-ray-nya. Sering orang tidak menunjukkan tampilan fisiknya. Tampilan fisiknya yang ditanyakan adalah function. Gitu. Jadi dia merupakan standard of practice, cari terminologi tadi kok susah. Standard of practice yang berbeda pada maxillofacial. Dokter Teddy sedikit. Ya, boleh. Ya, sedikit berbagi bahwa SOP yang kita kerjakan di Aceh itu sama seperti yang lain juga. Biasanya kalau close reduction itu kita pakai siam, ya. Ada foto pre-op dan ada foto post-op, post reduction. Kalau kita udah open, biasanya kita nggak lagi pakai siam. Siam tidak dibenarkan lagi kita pakai apabila kita udah open. Kita udah bisa lihat, kita udah bisa fiksasi. Biasanya kita dengan rigid fiksasi kalau udah open. Nah, standar prosedur yang berlaku di sini, kita harus kalau udah masang plat, mini screw, itu biasanya kita tidak lagi memakai siam, tapi harus ada foto kontrol. Dan itu disimpan di data rekam medis, dan itu untuk penelitian. Ya, selama ini kita udah mengerjakan itu banyak, dan semua disimpan di satu tempat, di mana ada foto pre-op dan post-op. Suatu saat kita butuh untuk satu penelitian di rumah sakit pendidikan, dan itu sangat berharga. Saya kira SOP kita di sini begitu, Dr. Teddy. Terima kasih. Ya, sudah sama. Apa yang saya maksudkan dengan apa yang Dr. Jailani sampaikan. Dr. Jailani malah dapat privilege bagus. Saya nggak punya peluang untuk bisa punya fluoroskopi di kamar operasi bedah plastik di RSCM. Sebenarnya agak sedih ya, karena pekerjaannya di hand, tapi belum punya ruang yang bisa diisi dengan C-arm. Jadi desain kamar operasi bedah plastik kami itu tidak siap untuk menerima mesin radiologi standby rutin di sana. Jadi Anda dapat privilege lebih, Dr. Jai. Memang kita minta, Dr. Teddy, kita minta standar apa yang kita perlukan, kita bisa minta, termasuk mikroskop. Standby di sana, kita bisa gerakkan kemana saja, karena standar ruangannya udah tertata untuk bisa dipakai X-ray. Iya, very good. Kalau minta nggak dikasih marah ya? Kenapa? Kalau minta nggak dikasih marah Pak Jailani. Enggak. Biasanya SOP-nya udah SOP. Barang yang di foto grup tadi itu dikeluarkan tuh. Oke, Dr. Eliza, do you have more videos, right? Ada yang wide awake dari Donald Lalon, Dok. Oh, sure, good. Ya, saya sendiri mengerjakan fracture yang dalam kategori limited begini ya, tidak dengan bigger injuries, semua sudah wide awake, atau saya sendiri memperkenalkan istilah fully awake hand surgery. Jadi totally under local anesthesia, sambil nyanyi-nyanyi bersama pasien. Oke, saya share screen. Sebentar. Waduh, kebanyakan. Yang mana ini? Yep. The
This film is about early protected movement for K-wired finger fractures with pain-guided hand therapy. This man had 3 finger fractures with scissoring of the 2 ulnar digits and an intra-articular fracture of the long finger. We will show you how we K-wired him and moved him after surgery in order to get a good outcome. We used the wide-awake approach to K-wire the finger fractures. We injected 20 cc's of 1% lidocaine with 1 in 100,000 epinephrine. The film is increased in speed greatly in order to make it more efficient for you, but it was injected very slowly to decrease the pain. The proximal phalanx fractures of the 4th and 5th finger were then K-wired, and the fingers moved with the patient without a tourniquet, without sedation, so that we could see how stable our K-wire fixation was. We are interested in getting functionally stable fixation, not rigid fixation. Functionally stable fixation is enough fixation that the fractures will heal in a good position of function. We never open fractures that we can treat closed because of the prolonged scarring caused by blood that gets all through the tendons and the bone and sticks everything together. We put in as many K-wires as required so that the patient can do early protected movement after the surgery in order to get a good result. Here he is at the end of the case saying that he didn't mind it at all because the local anesthetic was quite sufficient and he was pain-free. I tell him that he has to keep his hand up higher than his heart just like this and that the hand is on strike over the weekend. He comes back on Monday morning with very little swelling and pain because he followed our advice. He is now completely off painkillers, and our hand therapist is instructing him how to just keep the joints moving a little bit. We just don't want the tendons to get stuck. His pain tells him what he can do and what he can't do. We tell him that he can't move it if he is on any kind of painkiller, including acetaminophen or ibuprofen. He's allowed to move it, but he can't use it. We build him splints just like for flexor tendon injury post-operative management for early protected movement. And he removes the splint 10 times a day, stabilizing his fracture and keeping the finger, DIP, and PIP joints moving just enough so that he doesn't get stuck and so it doesn't hurt. We removed his K-wires at 2 weeks when the fractures were no longer painful to palpation, and here he is at 3 weeks after surgery with almost a full range of motion. Early protected movement is just as important in finger fractures as it is in flexor tendon injuries. In flexor tendon injuries, we're willing to move the fingers at 3 days even at the risk of a tendon rupture, which is a terrible complication and difficult to fix with secondary surgery. We take that risk because a stiff finger is a useless finger. Yet, in finger fractures, we frequently end up with stiff fingers because we have not moved them early. The worst that will happen with early protected movement with finger fractures is that we may have to redo the fracture fixation. That's still going to be easier than redoing a flexor tendon repair, and the reward is just as great, a moving finger and a good result. Okay. Very nice. Yes, it was one good example from Don Lalonde. Yeah, and the principles were very clear stated. Any questions or opinion? Tadi ada istilah functionally stable fixation compared to rigid fixation. Apa maksudnya tuh, Zaza? Iya dok. Jadi dia karena dia menggunakan K-wire, dia tidak. Jadi dia masih bisa di moving dan kemudian memang dia early movement terapi, tapi tidak rigid dan tidak diimobilisasi kemudiannya. Jadi masih dia stabil tapi dia tidak rigid imobilisasi dok. Yeah, stable and rigid is different. Rigid itu ya, kalau rigid itu tidak bisa digerakkan fragment fracture-nya. Sementara stable
dia sebetulnya kalau dilihat secara mikroskopis bergerak itu fragment fractures, but stable, not rigid, but stable gitu. And then functionally dapat digunakan untuk bergerak. Seperti Dokter Elisa sudah sampaikan tadi, itu jargonnya manis sekali tuh Dokter Lalon tuh. You can move it, but you can't use it. You can't use it. Itu menarik sekali untuk dijadikan aplikasi. Dan apa yang disampaikan tadi ada 10 kali splintnya dilepas untuk latihan. Sementara saya dalam past 10 years menggunakan formula yang berbeda. Saya menggunakan joint movement itu 20 kali. Lalu diulang sebanyak 4 kali dalam sehari. Dan kalau disuruh 10 kali juga saya nggak yakin itu pasien Indonesia bakalan mengerjakannya 10 kali dalam sehari. But 1 kali setting dikerjakan sampai 20 kali gerakan. Seperti minum obat pagi, siang, sore, cuma ditambah bonus malam. Gitu. Itu sudah lama dikenali oleh kalau residen-residen Jakarta taunya begitu. Jangan ditanya mengapa begitu dibuat, datangnya dari Wahyu. Kebetulan saya punya banyak teman bernama Wahyu. Prinsipnya adalah motion sesering mungkin akan menolong terjadinya pencegahan adhesi serta kekakuan sendi. Ini very aktif Dr. Najat, sementara yang teman-teman yang muda-muda nggak ada yang mau bertanya ini. Atau bahkan memberikan pendapat. Itu ada Valen tuh dari Taiwan tuh, boleh komen tuh. Oh iya itu, kerjaannya mikro melulu lu lihat jari-jari itu. Valen, how are you? Been quite late in Taoyuan. Okay. Well, I think it's approaching 1.5 hours, which is good for us to learn something, although we cannot apply, we cannot fulfill what Dr. Najat asked about all the very basic, because this is a journal reading for practitioner. I think the most basic would be good to provide it for residents. So for this club, we could make plan for all the basic stuff, such as what Dr. Najat asked about hand examinations for lecture to residents, but then all of us could join. So it would come through college or collegium. So then residents could learn the very basic and nationwide, and we all practitioners could also join the sessions organized by the college later on. So can I just invite some of you who would provide us with feedback? I mean, the starting point where we meet together now would be good to revise it. If you see something that is not really good enough, or we could get positive feedback to know that this point is good to continue. Can I invite any of you, please? Umpan balik itu memang belum cukup lazim dibudayakan di dalam dunia kita, termasuk dunia akademik kita, karena seringkali orang tidak dilatih, bukan seringkali, dalam keseharian kita, dalam budaya kita, dalam kultur kita, itu kita tidak terlatih untuk memberikan dan menerima umpan balik dengan elegan. Jadi kalau ada umpan balik negatif, orang biasanya secara spontan, naturally, kita sudah langsung bangun tembok tinggi dan tebal. Langsung reject aja duluan. But in fact, umpan balik itu sangat penting untuk kemajuan bersama. Bolehkah? Sejawat sekalian, ada yang bisa memberikan umpan balik? Kita gunakan waktu sisa 4 menit ini untuk bisa mendapatkan umpan balik untuk kebaikan bersama kita. Bagaimana masa depannya? Saya, Dok. Good. How are you? Ya, baik, Dok. Selamat malam para senior dan sejawat sekalian. Mungkin terkait dengan acara ini saya berterima kasih sekali, terutama kami yang ada di daerah di sini bisa berjuang, karena terus terang kami yang di daerah masih belum bisa mengerjakan hand dog, kecuali misalnya
ada trauma yang kebetulan bareng sama handnya karena masih dikuasai oleh ortoped. Hingga dengan jarangnya kami mengerjakan sehingga hampir saja kami lupa dengan ilmu hand kami. Tapi dengan adanya forum ini kita bisa mengingat kembali, refresh lagi basic dengan ilmu hand dan mungkin akan bergairah lagi untuk berjuang menghidupkan hand, bahwa hand adalah plastik, plastik adalah hand. Mungkin itu Dok dari saya. Wow, ini mesti dikasih tepuk tangan ini. Plastic is hand, and hand is plastic. Keren. Terima kasih Dr. Ulfa. Mudah-mudahan kita semua saling dukung untuk rancangan acara-acara kita, bisa kita mintakan apa ya? Entah ID bisa memberikan akreditasi atau tidak, SKP maksudnya, dengan model jurnal club begini. Lalu kalau tidak terlalu lama kita bisa urus, lalu pembiayaan bisa diajukan oleh dengan bantuan pengurus Perapi untuk bisa mendapatkan gratis, karena ID relatif kerjaannya terima uang terus. Mau gratis nggak gratis selalu dipastikan bahwa prosesnya harus jalan 30 hari kerja di depan. Jadi sangat sulit untuk, misalnya ini kalau saya langsung merujuk pada IKTEK untuk bisa menyediakan SKP di depan gitu, oleh karena persyaratan ID yang sangat memberatkan bagi pekerjaan yang gratisan gitu. Ya, terima kasih. Can we take another one or two? Dr. Teddy, sedikit. Yes. Selamat. Ya, Dr. Jai dulu. Dr. Roy nanti nyusul. Saya lihat sudah Dr. Roy angkat tangan. Dr. Jai, silakan. Baik, terima kasih. Jadi mungkin izin forum ini dari bos saya, Dr. Teddy, di hand ini mau minta izin nih. Kalau misalnya nanti PPTS kami di Aceh, kami libatkan untuk ikut mendengar, kira-kira pendapat Dr. Teddy gimana? Kalau ada izin, saya akan kirim mereka untuk mendengar setiap ada forum ini. Ya, saya rasa welcome. Hanya ini rencananya ini seperti yang kesempatan pertama ini saya record nih. Jadi bagusnya bisa juga tetap dinikmati oleh para residen dengan melihat video on demand-nya. Jadi nanti kita akan upload, untuk sementara mungkin numpang dulu YouTube-nya, kita ISHM kita ini belum punya channel-nya, kita akan upload, kemudian diberikan link-nya dan residen di seluruh pusat pendidikan bisa ikut mengikutinya. I think that's a good idea, Dr. Jailani, tapi mungkin tidak diundang live seperti ini karena kita baru konsolidasi ini. Klub kita kan masih bayi ini. Jadi kita konsolidasi, mantap, tahu track kita, mengundang orang luar dengan mudahnya, dan tidak hanya residen, bahkan kolega-kolega di luar negeri bisa diajak nimbrung bersama kita. Gitu. Saya yakin ini jadi inisiasi yang baik, bahkan untuk organisasi HAND di level Asia Pasifik dan mungkin lebih luas lagi. Mudah-mudahan. Terima kasih. Baik, malah saya berpikir tadi bahwa walaupun sedikit yang kita bicarakan ini, tapi itu menjadi ilmu yang banyak bagi mereka. Ya. Itu pikiran saya tadi. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik berkonsolidasi. Tapi saya berharap nggak akan pernah kita bisa prima total sampai hebat. Tapi ilmu yang sedikit yang kita bicarakan ini mungkin bisa dinikmati oleh trainer kita. Terima kasih, Dr. Yes, terima kasih. Very positif. Roy. Selamat malam, Dr. Teddy. Selamat malam, Dr. Lisa. Mana wajah? Wonderful lecture for the fracture. Ya, saya ingin berbagi sedikit. Waktu saya di Malaysia, mentor saya, Profesor Sarah, waktu saya belajar, dia menitipkan salam untuk Dr. Teddy di Malaysia. Dia nitip salam sebelum saya balik ke Indonesia. Dia berpesan tolong kerjasama yang baik dengan sejawat ortopedi, karena hand itu di luar ortopedi, hanya ortopedi ya plastik, plastik ya ortopedi. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan ilmu, sehingga waktu saya di Bali, di ortopedi di Bali ada 2 hand surgeon. Jadi kita bekerja sama dengan baik, kolaborasi dengan baik. Jadi kasus-kasus replantasi, crash injury tangan, langsung ke bedah plastik. Jadi untuk
fraktur memang untuk di private, ada yang ke ortopedi, ada yang ke plastik. Kita tidak saling menjatuhkan, tidak saling mengejek lah kasarnya. Kita saling mendukung. Apa yang saya kerjakan diapresiasi sama sejawat ortopedi di bidang hand. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita saling memberikan support. Di mana dalam proses pendidikan PPDS kami yang stase di ortopedi juga mendapatkan fraktur yang dibahas untuk hari ini, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau ada kasus crash injury yang membutuhkan wiring atau plating directly, saya juga mengajarkan sama PPDS ortopedi. Jadi kita saling mengisi kekurangan sama kelebihannya kita bisa berbagi selama saya ada di Bali. Begitu pesan dari guru saya sendiri yang terus terang, jujur saya belajar sama ortopedi hand di Malaysia. Saya sangat apresiasi sekali sama beliau, sangat menjunjung tinggi kebersamaan, tidak membeda-bedakan mana plastik, mana ortopedi. Saya sampai terharu kenapa beliau menerima saya dididik di Malaysia. Yang kedua, Dr. Stevi dari Surabaya. Saya memberikan rekomendasi kepada Profesor dan sangat-sangat welcome. Plastik diajar sama divisi upper limb and rekonstruksi microsurgery dari Departemen Ortopedi di Malaysia. Sekian Dr. Teddy, semoga ini bisa menjadi future lebih baik untuk kita di hand dari bedah plastik sendiri, dan sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengembangkan proses pembelajaran ini meskipun dengan webinar ini sangat baik. Terima kasih Dr. Teddy, Dr. Elisa, serta teman-teman, para senior. Selamat malam. Wonderful. Terima kasih Roy. Ya, Yadi, apa kabar? Baik dok, selamat malam dok. Malam. Ini maaf saya lagi di parkiran gelap, jadi videonya saya kira saya stop. Okay. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Caca, Dr. Teddy yang telah memulai acara ini. Bagi kami daerah juga sangat bermanfaat. Dan seperti kata Dr. Roy tadi, pengalaman kami di daerah memang kita lebih banyak bekerja sama, berdiskusi dengan OPD, jadi tidak membedakan atau tidak berebutan lahan. Jadi untuk kita bagi-bagi lahan, misalnya kalau untuk hand, untuk fraktur yang memang mereka lebih sering mengerjakan, tapi untuk soft tissue dan sebagainya lebih mereka konsultasi kita. Jadi kolaborasi ini. Saya juga mungkin dalam waktu dekat ini ngajak Dr. Roy juga ke Pekanbaru, karena kita mau garap join fitness pada VIP dok, untuk dipasang implan. Ya, terima kasih Dr. Mulyadi. Very nice. Terima kasih. Oke, terima kasih jawab sekalian yang sudah berkenan memberikan feedback. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan acara pada pertemuan minggu depan. Sayang saya tidak lihat Rani bersama kita karena minggu depan Rani yang bertugas menjadi presentan. Baik, everyone, thanks a lot, especially for Eliza, who were willingly to be our first victim. Thank you, Eliza. Thank you, Doc. Thank you all for the support. Thank you, Dr. Teddy. Thank you, Elisa. Thank you, everyone. Have a good night. Selamat malam. Have a good night. Have a good night and see you next week. Thank you. Stay safe. Yeah, stay safe. Goodbye. Bye.